Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam insyaallah akan selalu dilimpahkan, dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua sebagai umatnya, amin. Alhamdulillah. Bukti sayangnya Allah kepada kita, bukti cintanya Rasulullah kepada kita, kita masih diberi rahmat, yaitu rahmat panjang umur. Insya Allah besok hari Sabtu kan, mulai tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, tanggal 1 Muharram. Semakin dekat dengan akhir zaman. Ujarnya, tahun baru Islam tahun ini bertepatan dengan hari Sabtu. Jadi ujarnya menurut keterangan, kita harus bisa menjaga kesadaran diri, harus bisa selalu tersambung, terkoneksi dengan energi ilahi. Jangan lepas zikir di hati. Lepas zikir di hati, musibah, bala, penyakit akan menimpa kita. Jadi walaupun kita sedang berkendara, sedang di perjalanan, jangan lepas di mulut atau di hati berzikir. Terserah zikirnya apa, baca sholawat, baca Asmaul Husna. Yang penting jangan sampai putus di hati. Berzikir terus. Sebelum mulai zikir, kita sedikit belajar sejarah. Di antara kita yang hadir di sini, pada tuannya yang paling hebat siapa nih? Kalau menurut keterangan di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 34, pada Tuhan kita semua yang hadir di sini hebat. Allah menyuruh seluruh para malaikat bersujud kepada datuk kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi di saat seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud di sini bukan dalam arti seperti kita sedang sholat, sujud kepala di bawah, pantat di atas. Bukan seperti itu maksud sujudnya. Maksud sujud di sini membantu semua keperluan-keperluan Nabi Adam. Jadi di saat Nabi Adam sami'na wa ata'na, mendengar dan mengerjakan, menjalankan semua perintah-perintah Allah, maka para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam.
Jadi untuk kita sebagai cucu-cucu keturunan Nabi Adam, insya Allah sama. Selama kita sami'na wa ata'na, mendengar aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, anjuran-anjuran dari Allah dan Rasulullah, terus kita mau mengerjakannya, maka para malaikat akan membantu kita. Tergantung amaliyah yang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan sholat, malaikat pemelihara amaliyah-amaliyah sholat yang akan membantu kita. Kalau yang kita kerjakan puasa, maka malaikat yang menjaga amaliyah puasa yang akan mengerjakan kita. Kalau yang kita kerjakan sedekah, infak, wakaf, menjaga kebersihan yang kita laksanakan, maka para malaikat itu yang akan membantu kita, menjaga kita, mengaminkan doa-doa kita, memohonkan ampunan untuk kita. Jadi semua kegiatan, pekerjaan, kalau kita niatkan ibadah karena Allah, kita kerja, kita niatkan karena Allah. Untuk apa kerja? Karena berangkat haji perlu biaya. Karena anak-anak sekolah, mondok perlu biaya. Karena kita berbagi ke tetangga perlu harta. Jadi kita kerja bismillah, diniatkan karena Allah, diniatkan ibadah. Maka para malaikat akan mengiringi kita, menjaga kita, membantu kita. Sama seperti halnya kita di dunia lah. Kalau orang yang miliaran duitnya, ada asisten rumah tangga khusus merawat kebun halaman. Ada asisten rumah tangga yang khusus merawat kolam renang. Ada asisten rumah tangga yang khusus bertetapas. Ada asisten rumah tangga yang khusus masak. Ada asisten rumah tangga yang khusus jadi supir pribadi. Begitupun kita. Kalau kita banyak mengerjakan amal soleh, terus istiqomah mengerjakannya, banyak para malaikat yang akan menjaga kita, mengaminkan doa-doa kita, memohonkan ampunan untuk kita, mendatangkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Seluruh malaikat di surat Al-Baqarah ayat 34 sudah Allah perintahkan untuk sujud kepada kita, kepada datuk kita, juga kepada kita. Syaratnya tadi, sami'na wa ata'na. Mau mendengar dan mengerjakan seruan-seruan Allah, anjuran-anjuran Rasulullah. Dan tidak ada seruan Allah, anjuran Rasulullah yang berat. Tidak ada. Dibandingkan dengan umat nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah. Semua anjuran dari Rasulullah ringan. Akan terasa capek kalau kita bekerja tanpa dibantu oleh para malaikat Allah. Banyak yang cerita ke saya, sudah puluhan tahun cari nafkah, pergi ke Pulau Sumatera, pergi ke Pulau Sulawesi, pergi ke Pulau Bali, ke Pulau Papua, ke Pulau Lombok. Tapi hasilnya pas-pasan, sama dengan yang jualan cilok di kampung, sama dengan petani yang menggarap sawah ladang di kampung. Padahal ceritanya nyebrang ke berbagai pulau. Karena enggak dibantu para malaikat.
Menurut keterangan, jalannya rezeki ini ada 3. Rezeki yang kita peroleh karena kita cari, rezeki yang kita peroleh karena Allah memberi, rezeki yang kita peroleh karena kita pernah memberi ke sesama. Bahkan mendengar kisah Abah Guru sekumpul, beliau rutin setiap hari memberi kepada semut, memberi makan semut. Jadi sedekah ini tidak harus banyak uang. Nunggu banyak uang dulu baru sedekah, tidak harus. Semut juga sama, makhluk ciptaan Allah. Kaumnya Nabi Sulaiman. Jadi bersedekah atau beribadah ini ternyata kan mudah, ringan. Ambil gula pasir 1/4 kilo dibagi-bagi ke beberapa lubang semut. Sedekah, ibadah. Cuman mungkin malaikatnya sebesar semut lah. Disiram dan banyu panas kang. Nah. Jadi untuk kita yang sedang diberi ujian di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang keamanan, keselamatan, ketentraman hati dan pikiran, mari diingat lagi di diri kita nih, nah, kadar malaikatnya kah, kadar iblisnya kah yang lebih kuat? Iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya dilaknat oleh Allah. Maksudnya dilaknat, dijauhkan dari nikmat-nikmat, dijauhkan dari pertolongan Allah. Jadi di sini kita sama-sama belajar cari kambing putih. Jangan cari kambing hitam lagi. Kalau kambing hitam biasanya kan menyalahkan orang lain. Menyalahkan tetangga, menyalahkan saingan usaha. Di sini kita cari kambing putih. Kesalahan di diri kita sendiri kita koreksi, terus kita perbaiki. Untuk yang kadar iblisnya terlalu banyak di badan sehingga kita kurang merasakan nikmatnya hidup. Duit banyak tapi nikmatnya nggak ada. Badan sehat, panca indera normal, tapi berkahnya kurang. Ayo kita sama-sama introspeksi diri. Mungkin kita masih sering bersifat iblis, berani membangkang kepada perintah-perintah Allah. Allah menyuruh A, kita masih mengerjakan B. Itu sifat iblis. Dan kalau kita satu frekuensi dengan iblis, pasti kita pun dilaknatnya. Ditariknya nikmat-nikmat hidup dari badan kita, dari harta kita, dari ilmu kita. Mumpung kita masuk ke tahun baru Hijriah, jadi malam Sabtu atau hari Sabtu kita pergunakan untuk tafakur, untuk muhasabah. Kalau bisa dalam 1 tahun, ambil 1 hari itu di awal bulan Muharram atau di tanggal 10 bulan Muharram. Tafakur. Tinggalkan dulu dunia. 1 hari itu dipakai untuk tafakur, sholat taubat, memperbanyak istighfar. Karena bagaimanapun juga nggak ada yang beda antara diri kita dengan para nabi, dengan para wali. Sama, tangannya 2, matanya 2, kakinya 2, sama. Yang membedakan kehebatan mereka dengan kita beda. Hebatnya
mereka dalam mengendalikan hawa nafsu. Nabi Adam diturunkan dari surga karena kalah oleh hawa nafsu. Bukan kalah oleh Sayyidah Hawa, tapi kalah oleh hawa nafsu. Jadi yang harus kita taklukkan, yang harus kita tundukkan, yang harus kita jinakan tuh hawa nafsu yang ada di diri kita masing-masing. Yang pertama dan terutama nafsu binatang, nafsu hewan. Kalau nafsu hewan, nafsu binatang kan arahnya nih makan, tidur, kawin, bekelahi. Makan, tidur, kawin, bekelahi. Mana ada hewan mau ibadah. Jadi kalau rutinitas kita makan, tidur, kawin, bekelahi, derajat kita sama dengan derajat hewan atau binatang. Bismillah, kedepannya mari kita belajar. Perut kita bawa ibadah. Senin, Kamis atau hari lahir kita bawa ibadah puasa. Supaya kita berbeda dengan hewan, dengan binatang. Maulah kita disamakan dengan hewan. Jadi kita sama-sama belajar ke depannya. Senin, Kamis kita pakai ibadah perut ini 5 hari. Untuk makan seperti biasa. Kalau hewan, binatang, mana mau datang ke majelis kan? Yang ada di pikiran mereka cuman makanan, cuman isi perut. Di Banjar ini kan alhamdulillah luar biasa. Semuanya pada semangat thalabul ilmi berangkat ke majelis. Saudara-saudara kita yang masih menghabiskan waktu, pikiran, tenaga untuk isi perut, untuk harta, untuk dunia, kita doakan juga. Mudahan kedepannya jadi saudara kita, jadi ahli majelis juga. Bismillah, insyaallah zikirnya dimulai seperti biasa, dimulai dari istighfar 33 kali. Kita hadirkan hati. Mudahan dosa-dosa kita yang dilakukan karena kebodohan kita Allah ampuni, Allah maafkan. Mudahan berkah silaturahim, berkah zikir, berkah sholawat yang akan kita laksanakan ini Allah beri tambahan khodam malaikat kepada kita untuk membantu hajat-hajat kita, mengaminkan doa-doa kita, memohonkan ampunan untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada ulki wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada ulki wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Latif, 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 Ya Latif.
Latif, Ya 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 Latif. Allahumma sabbitni bil Islam, Allahumma sabbitni bil iman, Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman, Allahumma sabbitni bil Islam, Allahumma sabbitni bil iman, Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman, Allahumma sabbitni bil Islam, Allahumma sabbitni bil iman, Allahumma sabbitni ala dinil Islam wal iman. Allahu, 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 Rabbana anta maulana fansurna ala qaumil zalimin. Rabbana anta maulana fansurna ala qaumil zalimin. Rabbana anta maulana fansurna ala qaumil zalimin. Rabbana anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bismika ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Ghafurur Rahim, ya Tawwabur Rahim, ya Tawwabur Rahim, ya Tawwabur Rahim, ya Awalu, ya Akhiru, ya Zakhir, ya Qadim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hakim, ya Alim, ya Ali, ya Azim, ya Ahlat Taqwa wa Ahlal Maghfirah, ya Dzakirul Dzakirin, Tuba alayya taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan
nasuha wa zidni bi fadli rahmatika nuran wa duhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin ya mufarrij ya mufarrij ya mufarrij ya nurun nur ya munawwirun nur ya khaliqun nur ya mudabbirun nur ya muqaddirun nur ya nurun kulli nur ya nurun qabla kulli nur ya nurun ba'da kulli nur ya nurun fawqa kulli nur ya nurun laisa kamitslihi nur ya mujib ya mujib ya mujib ya hajat ya Allah ya Rasulullah. Sungguh kami cinta juga kami perlu pertolongan ya Rabb. Kami mohon dengan rahmat dan ridha-Mu ya Rabb. Kami mohon tambahan rahmat dari Engkau ya Rabb. Dengan berkah doa Rasulullah, asma-asma sholawat, asmaul husna, juga ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi kami zikirkan. Kami mohon ya Rabb. Kami mohon ya Rabb. Kami mohon ya Rabb. Taklukkanlah, tundukkanlah, jinakanlah sifat-sifat binatang di diri kami ya Rabb. Sifat-sifat iblis yang suka membangkang di diri kami ya Rabb. Taklukkanlah ya Rabb. Tundukkanlah ya Rabb. Jinakanlah untuk kami ya Rabb sifat-sifat tercela tersebut ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, isilah hati kami, pikiran kami, lisan kami dengan sifat-sifat terpuji, yaitu sifat-sifat malaikat yang selalu bertasbih, memuji, memuja, juga mengagungkan Engkau ya Rabb. Juga kami mohon ya Rabb dengan rahmat dan ridha-Mu ya Rabb, jadikanlah kami beserta seluruh anak keturunan kami menjadi hamba-hamba yang gemar bersolawat ya Rabb, menjadi hamba-hamba yang gemar bersedekah ya Rabb, menjadi hamba-hamba yang gemar menyambung tali silaturahim ya Rabb. Kami mohon dengan rahmat dan ridha-Mu ya Rabb, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, ya Qadiyal Hajat. Wabil khusus kami mohon ya Rabb, mohon dibersihkan johir batin kami beserta seluruh keluarga kami dari energi negatif, dari aura negatif, dari pikiran negatif, dari tutur kata negatif ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, ya Qadiyal Hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.